हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 30 तक। तो पहले जानेंगे कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर और येलो कलर। अब लिखना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। ऑरेंज कलर 1 ऑरेंज कलर 1 ब्राउन कलर 2 ब्राउन कलर 2 ब्लू कलर 3 येलो कलर 4 येलो कलर 4 ग्रीन कलर 5 ग्रीन कलर 5 ब्लैक कलर 6 ब्लैक कलर 6 येलो कलर 7 येलो कलर 7 ग्रीन कलर 8 ग्रीन कलर 8 रेड कलर 9 रेड कलर 9 ब्लैक कलर 1 0 10 ब्लैक कलर 10 ऑरेंज कलर 11 ऑरेंज कलर 11 ब्राउन कलर 12 ब्राउन कलर 12 1 2 12 ब्लू कलर 13 1 3 13 ब्लू कलर 13 ब्लैक कलर 14 ब्लैक कलर 14 1 4 14 ब्लैक कलर 14 येलो कलर 15 1 5 15 येलो कलर 15 green color 16 green color 16 1 6 16 blue color 17 1 7 17 blue color 17 red color 18 1 8 18 red color 18 1 8 18 orange color 19 orange color 1 9 19 brown color 20 brown color 2 0 20 brown color 20 blue color 21 blue color 2 1 21
Blue color 21. Yellow color 22. Yellow color 2 2 22. Yellow color 22. Green color 23. Green color 23. 2 3 23. Green color 23. Black color 24. 2 4 24. Black color 24. 2 4 24. Blue color 25. 2 5 25. Blue color 25. 2 5 25. Yellow color 26. 2 6 26. Yellow color 26. 2 6 26. Green color 27. 2 7 27. Green color 27. Black color 28. 2 8 28. Black color 28. 2 8 28. Black color 28. Red color 29. 2 9 29. Red color 29. 2 9 29. Green color 30. Green color 30 30. Green color 30 30 30.